Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Nizam kam topic the class 9 subject chemistry chapter number 1st and lecture number 5th. For previous classes ki munga chikam favored substances matter classification munga discuss kare favored substances ki bya elements and compounds. Elements chikam de previous video ki munga study kare next zamu chikam den topic that is compound. So how we define compound? Compound is a pair of substances consist of two or more different types of elements chemically combined together in apex ratio by mass. Compound chikam de lazim usarjud with the sana the two or more different type of elements. The dwaya the dona sewa elements chikam de agar chemically combine kigi aw so jodi compound jodi. Aw da compound chikam de yobal sara combine shi with the pasabani by apex ratio bani. For example, zabung sari chikam de sari water H2O. What's that your compound de? Da jod le resena the two different type of elements na. Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. What's H2O chikam de da jod shwe the two different type of elements. Hydrogen and oxygen. Lazum sir two different type of elements thi da combine ki you water jodai kam chi sani H2O. Water. Now water jode the hydrogen plus oxygen na. Yani two different type of elements combine shivi di aw compound jod kare water. Dadi ratio chika madada fixed ta. Ratio dadi fixed ta. Munga vayu chi zamu se water chikam jod shivi di da jod shivi di fixed ratio bani 2:1. Mean do paki hydrogen di aw yo paki oxygen di. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Two atom of hydrogen chikare combine shi the one atom of oxygen sara wada pa jodi sa H2O yani water. Lawal nahi khabara chi zamun sara compound munga sang define ko chi kare zamun sara dwa ya da dwa na sewa elements se kamda chemically combine shi agi da munga sa vayu compound aw da chemically combination chi dui kam jo kare the dui elements pa se pari compound ki the riva pex ratio bi Pex ratio by mass padarazi. The properties of compound is different from the elements from which it is formed. Kare chi zamu tere compound judegi. Nu pa aage ke baad the properties of elements chi makh ki kambu. Yani zamu tere chi hydrogen chi kam de khpal properties di, the oxygen khpal properties di. Ho chi kare datwana combine shi water jodgi nu de properties chi kam de aba change ki. Yani the properties compound is different from the elements. The kam khususiyat chi the compound di aga mukhtalif pi the chana the aga elements the kam da chida jod shwe di. For example zamu sir chi kam ne simple example water di. Was the water chi kam khususiyat ti aga totally different ti kam properties di aga different ti the hydrogen plus oxygen na. For example, water is compound, it is made of two elements of hydrogen. Water is a compound, it is made of two atoms of hydrogen. There are two atoms of hydrogen na, or yo element of oxygen na jod shwe di. Nu zamu sara the hydrogen properties, the oxygen properties, or the water properties chi kam de that different level na. Yani kam compound jod shwe water. The agi properties mukhtalif ti resana the hydrogen plus oxygen na. The ratio of hydrogen atom to oxygen atom in water always 2:1. Aw munga bala khabara wakda chira de ratio pex vi. Ratio pex matlab chida musar po ratio of hydrogen atom to oxygen atom in water always 2:1. The diba ratio chi kam vi pa water ki the hydrogen or oxygen aga always 2:1 vi. Yani pa 2 ba hydrogen vi yo ba oxygen vi diba chi kam de combine shi yo sab jod kari water by jod kari. Change this ratio will give a different compound. For example, H2O2. Was kaparis kamunga ratio change ko. Nu zamu tra sachal ki compound ba change ki. For example, H2O2 da ratio ngakla 2:2. Yani 2 hydrogen and 2 oxygen. Chekale mung 2 hydrogen और 2 oxygen add करल no आगा पे जोड़े hydrogen peroxide. Water बनेदर की बल्कि hydrogen peroxide पे जोड़े. Next we will come to the formula of compound. What is a compound para formula sanga yo chemical formula ji kam de compound sanga represent kai. So compound always represented by a chemical formula. Compound sumsar pasama represent ki by chemical formula one. For example, sample example that is H2O. H2 jibunga represent to the chemical formula da chida sumsara water thi.
A formula shows the symbols of the elements of which compound is made and their combining ratio to each other. فارمولا موږ ته څه ښیي؟ یو راته ښیي کوم elements نه چې دا compound جوړ دی. فار ایگزامپل دا زموږ سره chemical فارمولا ده، نو دا موږ ته ښیي چې دا compound جوړ له څه نه دی؟ د هایدروجن او اکسیجن نه. اوس دا موږ ته ښیي چې دا جوړ دی د هایدروجن پلس اکسیجن نه، او بل راته څه ښیي؟ they are combining ratio to each other. Combining ratio mean زموږ سره چې کوم دی دوه هایدروجن او یو اکسیجن چې کوم دی دا را کمباین کیږي، څه جوړوي؟ دا جوړوي واټر. یو راته ښیي combining ratio او بل راته څه ښیي؟ بل راته ښیي کوم سمبلز کوم elements چې په دې کمپاوند کې رایوځای شوي دي. elements چې کوم په دې کمپاوند کې رایوځای شوي دي. 1 چې کوم راشي کنه زموږ سره یو اکسیجن دی، نو 1 مونږ نه ریپرزینټ کوو. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره 1 اکسیجن دی، 2 هایدروجن دی. نو کیمیکل فارمولا سمپلی مونږ ته څه ښیي؟ یو راته کمپاوند elements ښیي چې د کوم نه کمپاوند جوړ دی. هغه elements راته ښیي د کوم نه چې کمپاوند جوړ شوی. فار ایگزامپل that is made from water and oxygen and their combining ratio. دوی combining ratio چې کومه ده دوی په کم ریشو باندې یو بل سره کمباین شوي دي، دغه ریشو مونږ ته ښیي. فار ایگزامپل 2:1. نو دا زموږ سره چې کوم دی نننی ټاپک و کمپاوند او فارمولا آف کمپاوند. دا زموږ سمپلی په کمپاوند کې چې کوم دی بس دوه خبرې یاد ساتئ چې یو چې کوم دی زموږ سره دوه یا د دوو نه سوا ایلیمنټس کیمیکلي کمباین کېږي او زموږ سره کمپاوند جوړوي، او دا کمپاوند چې کوم کمبینیشن وي دا په پیکس ریشو بای ماس باندې پراته وي سمپلی. نو دا اوس زموږ نننی ټاپک کمپاوند. انشاءالله نیکسٹ به مونږ میکسچر خپل نیکسٹ ټاپک به انشاءالله په نیکسٹ ویډیو کې ډسکس کوو. That's enough for today. Thank you.